कराची में कोरोना फैलने के बावजूद अवाम की गैर जिम्मेदारी, मार्केट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अवामी मकामात पर मास्क की पाबंदी, ना ही समाजी फासला। मुहलिक वबा से बचने का वाहिद हल वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद। शहरियों ने बेहतियाती की तो वबा हमें निगल लेगी, डॉक्टर्स का इंतबाह। तालिबान TTP के जरिए मुज़ाकरात हो रहे थे, आप शौक से आए, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आएं। अगर कोई पुलिस वाला आपके पंजाब के सेक्रेटरी जिसका आप नाम ले रहे हैं उसके साथ बदअखलाकी में और उसने कोई ज्यादती की हुई, मैं कल ही आपको जवाब दूंगा और करार वाकई उसको सजा दी जाएगी। सानह लाहौर की सेनेट में गूंज, हमारे जिम्मेदार खून देने गए तो बदतमीजी की गई, क्या खून देना जुर्म है? ऐवान बाला में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का नुक्ता एतराज। वजीर दाखिला शेख रशीद बोले, खून देना और खबर बनाने में फर्क होता है। TTP से मुज़ाकरात हो रहे थे। वजीर दाखिला का मौलाना फजलुर रहमान को बिलावल भुट्टो के साथ इस्लामाबाद आने का मशवरा। कौमी असम्बली में लाहौर धमाके में जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। जो कल के जो लाहौर के अंदर जो उनके लिए आप दुआ फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। एक ऑडियो टेप मीडिया की जीनत बनी, उस पर एक तवील बहस हुई, फोरेंसिक एग्जामिनेशन की गई, तो जाहिर हुआ कि वो टेप जो है वो हकायक पर मबनी नहीं है, वो मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़कर वो एक मुरत्तब की गई है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी, कहा राना शमीम के बयान हल्फी में जज पर इल्जाम लगाया गया। साकिब निसार की झूठी टेप मुख्तलिफ टुकड़ों में जोड़कर बनाई गई। जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया गया। ये ट्रेंड खतरनाक है, इसका नोटिस लेना चाहिए। हमारा चैलेंज अपोजिशन नहीं, महंगाई है। तनकीद बराए तनकीद से मुल्क में मायूसी फैल रही है, मायूसी फैलाना मुल्क के मफाद में नहीं। लाहौर अनारकली धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त, दहशतगर्द के मुबैना 2 सहूलतकार पकड़े गए। धमाके में गैर मुल्की हाथ मुलव्विस, तहकीकाती इदारों को ठोस शवाहिद मिल गए। पान मंडी के दुकानदारों का डेटा जमा होना शुरू, दहशतगर्द की बारूदी मवाद रखने की वीडियो सामने आ गई। सहूलतकार मुबैना दहशतगर्द को बैकअप दे रहे। धमाके के बाद दहशतगर्द उर्दू बाजार की तरफ गए। अनारकली धमाके की जियो फेंसिंग मुकम्मल, मुश्तबा कॉज की शॉर्ट लिस्टिंग, जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी। तबाह होने वाली मोटरसाइकिल और दीगर सामान का जायजा। धमाके की जगह ताहाल सील, कारोबार जुज़वी बंद रखने का फैसला। वाक़े का मुकदमा दर्ज, जख्मी अफराद हस्पताल में ज़ेर इलाज। श्रीलंका के शहरी प्रियंका कुमारा के कत्ल केस में पहले मुल्जिम को सजा, कत्ल को दुरुस्त करार देकर सोशल मीडिया पर तशहीर करने वाले मुल्जिम अदनान को 1 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माना। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। वजीर खारजा की तकरीर के दौरान आगा रफीउल्लाह का एहतजाज, स्पीकर ने रुकने असम्बली को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी एहलकार बुला लिए। आगा रफीउल्लाह ने कहा, शाह महमूद जब हमारे साथ थे तो उस वक्त भी यही अदादो-शुमार पेश करते रहे। ये ना उस वक्त सच बोलते थे ना अब बोल रहे हैं। नूर आलम और परवेज खटक जैसे लोग जालिमाना निजाम के सामने खड़े हैं। इनमें इतना हौसला नहीं है कि ये हमारी बात सुन सकें। ये वजीर खारजा साहब अपने काम के अलावा सबका दूसरों के हिस्से में टांग अड़ा रहे हैं। आज तो शायद उन्होंने अपनी रोनमाई की है PTI के मुतबादिल क़यादत की हैसियत से भी। और फिर मैंने इनको इसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ आसिफ जरदारी साहब के भी कसीदे पढ़ते सुना हुआ है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का वजीर खारजा को करारा जवाब, कहते हैं शाह महमूद कुरैशी ने अपने काम के अलावा दूसरों के काम में टांग अड़ाई। वजीर खारजा ने खुद को मुतबादिल क़यादत के तौर पर पेश किया। शाह महमूद आसिफ अली जरदारी के भी कसीदे पढ़ते रहे। हुकूमत में हमारी बात सुनने का हौसला ही नहीं, सदारती निज़ाम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सदारती निज़ाम के खिलाफ मुस्लिम लीग की कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा।
جوڈیشری کے خلاف یا ان ججز کے خلاف جن کے پاس ان کے مقدمات ہیں، ان کے خلاف ایک کانسپریسی کا آغاز ہو چکا ہے. رانا صاحب کو 3 سال بعد کیوں ان کا ضمیر جاگ گیا اور اتنے ریلیونٹ ٹائم کے اوپر کیسے جاگ گیا؟ رانا شمیم کا ضمیر اتنی دیر بعد کیوں جاگا؟ مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر کا سوال. کہتے ہیں بیان حلفی نواز شریف کے دفتر میں بنایا گیا. عدلیہ کو آج بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیان حلفی کے متن کی کچھ باتیں حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتی. کوٹی، مظفر آباد، پیر چناسی سمیت آزاد کشمیر میں کئی جگہ بارش، پہاڑوں پر برف باری. ایبٹ آباد، گلیات میں بھی برف پڑی. رابطہ سڑکوں پر پھسلن. لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں آج بارش کی پیش گوئی. پشاور، نوشہرہ، کوئٹہ، زیارت، پشین میں بادل برسیں گے. کراچی میں تیز اور گرد آلود سمندری ہوائیں چل پڑیں. پاپوش نگر میں سرکاری اسکول کی دیواریں. گلشن اقبال میں درخت گر گئے. سائن بورڈز، درخت اور خستہ حال عمارتیں گرنے کا خطرہ. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ. صحت کارڈ پر علاج کی ادھوری سہولیات. ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور وارڈز میں چیک اپ ہو سکتا ہے، نہ ہی ٹیسٹوں کی سہولت. کرونا وبا اور ڈینگی بخار کے علاج معالجے کے لیے بھی صحت کارڈ بیکار. 80% سے زائد مریض بازار سے مہنگے ٹیسٹ کرانے اور ادویات خریدنے پر مجبور. کراچی میں جماعت اسلامی کا 22ویں روز بھی سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے حکمران مقامی حکومتوں کو اختیارات نہیں دینا چاہتے. کراچی نے 35 سال جبر کے دور میں گزارے، اب شہر کی قیادت جماعت اسلامی کرے گی. طالبان TTP کے ذریعے مذاکرات ہو رہے تھے. آپ شوق سے آئیں، بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ آپ بلاول کے ساتھ مل کر آئیں. اگر کوئی پولیس والا آپ کے پنجاب کے سیکٹری جس کا آپ نام لے رہے ہیں اس کے ساتھ بد اخلاقی میں اور اس نے کوئی زیادتی کی ہوئی، میں کل ہی آپ کو جواب دوں گا اور قرار واقعی اس کو سزا دی جائے گی. سانحہ لاہور کی سینٹ میں گونج. ہمارے ذمہ دار خون دینے گئے تو بدتمیزی کی گئی، کیا خون دینا جرم ہے؟ ایوان بالا میں مولانا عبدالغفور حیدری کا نقطہ اعتراض. وزیر داخلہ شیخ رشید بولے خون دینا اور خبر بنانے میں فرق ہوتا ہے. TTP سے مذاکرات ہو رہے تھے. وزیر داخلہ کا مولانا فضل الرحمان کو بلاول بھٹو کے ساتھ اسلام آباد آنے کا مشورہ. قومی اسمبلی میں لاہور دھماکے میں جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت. جو کل کے جو لاہور کے اندر جو ان کے لیے آپ دعا فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.